Aro plus nang ko di bangal ko rai mangna yug bon na mi dokana yang ko singa ko bosok pula singa nak namai ki hat kagen angan anak ka sasam nasong ni jati ma ko barang mai dakin na sumpo ma talo bajaw na ka sa na sumpo bajaw na sumpo nga rumur na kita balkuman gen ha asya Ramsak susaya sakanigang getal pebidinian daud rupa nga cik micuklani simsakna nanggaba video nya. Yan gepenjat panggarko raga parangko nokma aro rongram joint action committee jolni nangnam gumbeni jiusrang. Yan mijalo gepenjat panggalorerang acik miciko raai mekango doni bijinis rangko kaingacum. Buan dakpa panggarangko tarakin biapko wateri ang cinagta wiatahang. Yan namgaba koborongnya acik micukrang panggaloriko raai kumi tunggu parangko marang aro NGO strang nang remi tau sa aso action ko raing jo. Tau na simang ba dita NGO strang ni sandi ka pakatrang ko knene yang tam mananggen. Aro plus nang ko di bangal ko rai mangna yug bon na mi dokana yang ko singa ko bosok pula singa nak namai ki hat kagen angan anak ka sasam nasong ni jati ma ko barang mai dakin na sumpo ma talo bajaw na ka sa na sumpo bajaw na sumpo nga rumur na kita balkuman gen ha asya Datang dia itu, meh. na dataman Datang yang mau, datang mana kau tu? Dia mana bunuh ya? Apa itu? Datang bunuh dia mana? Dalam ukuran ini Jadi agak salah, tapi agak itu tu. Agak rumah langgar, nasa kali tu. Anga bibragri akhni mas Sunila ar marakni representative onga. Olik yakwachi chairman chenga skinga representative rangba aganda belko manayama. Nukma rangko sa nang nakingacham. Nukma rangko. Acha digong kago de representative rangde aganda kata manjawa mo. Betul lah. Nangkora nukman belum ni watatama. Lokma belum onat tani kemanan ribara. Mana belum onat kijade ribara manjawa cem. Narat Srama nukchet. Anga nokchet. Acha. Mas Sunila nokmani nokto dongi gepa. Acha. Agana mangen. Betul lah chairman. Tahu acik asongo present situation de ya gepen mandirangko songdong na nangjawan gepa nonginga. Dalo akeng gore ko nir gepa songko nokko nir gepa nokmarang yani gemen chanchi jao de ende acik ni songko nokko nir kani aro nokmakani akeng gore ko nitemani mameng namgiri dongjawa ketenika. Uni gemen angkat dia kote namen chanchina nangneka ko nangneka aro angni songode gepenjat ko kumgepa donggepa songdong acara manjawan yan langade cengadir akken songo resolution ko raidona absan dakke kalau je obostar ya onga hacham riang gepa somoyo yan dakapa ceng nokmarang ni simsak gizani chin angcing kras sana nangau ga akjok uni gemen acik asongni nokma sanirang yani gemen aro nokma council ligeta ba songan tini nokmarang sa nongaija unit ni nokmarang sa nongaija nokma council ligeta ba ansikya ko raken resolution ko raidon narang chongmota ongjaude makangchi ansikni jangi tanganiyo akeng gore ko nirok sandianiyo lamen kenbegni somairang rebainga betela